हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमजे स्माइल वर्ल्ड को आज लेटरटी आपण मानक रही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम टेबल फ्रॉम शिशु बाटिका टू क्लास भी ट्रिपल आई इन द एकेडमिक ईयर 2026-27 शिक्षा वर्ष 2026-27 आपनकर शिशु बाटिका ठू अष्टम श्रेणी पर्यंत जहाँ भी टाइम टेबल करा जायछि ता रिलेटेड आज लेटरटी करा जायछि। लेटरटी आपनकर ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तरफ करा जायछि। लेटर नंबर रही 6315 डेट रही 6/6/2026। तो देखो ये आपंकर जो टाइम टेबल रही को करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रही डिटेल्स गाइडलाइन टी एभली भाव रही। विद्यालय शिक्षा रे समय निर्घंट प्रस्तुति सूचना विद्यालय शिक्षा ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख विद्यालय शिक्षा 2025 अनुଯାयी विद्यालय शिक्षार समस्त स्तर में विषय वस्तुर भार कम गुरुत्व दि जाएगी। विद्यालय में गोटे शिक्षा वर्ष में 230 टी कार्य दिवस स्थिर करा जायछि। एथिमध्यरु प्राय 20 दिन विभिन्न गठनमूलक मान निर्धारण आकलन समाप्ति सूचक मान निर्धारण आकलन और मान निर्धारण संक्रांतीय अन्य कार्य दिज्व। एतद व्यतीत एनईपी 2020 अनुଯାयी विद्यालयर कार्य वार्षिक उत्सव अन्य उत्सव क्रीड़ा उत्सव इत्यादि 20 दिन व्यवस्था रहिबो। मध्य स्तर पर वार्षिक 10 दिन बैग विहीन दिवस बैगलेस डे व्यवस्था करा जिवो। ताहाकू एही 20 दिन रे अंतर्भुक्त करा जिवो। ए सब को बाद देवा परे शिक्षा वर्ष को 190 दिन को प्रकृत शिक्षादान दिवस भाव विवेचना करा जिवो। ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख विद्यालय शिक्षा 2025 रे मध्य स्तर पर दिया जाइथिबा विषय भित्तिक गुरुत्व और आम राज्यर सांप्रतिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी प्रत्येक कार्य दिवस रे 7टी लेखाएं पीरियड रहिबो। एतद व्यतीत शिक्षादान समय समाप्त होगा पर शिक्षक शिक्षयित्री मैंने विद्यालय में निम्न प्रदत्त कार्यगुड़िक संपादन करेंगे। से दिन कार्य समीक्षा और परवर्ती दिवसर कार्य योजना प्रस्तुत करने विद्यालय परिचालना कमिटी और अभिभावकों सह पिलामानकर शैक्षिक अग्रगति संपर्क में आलोचना करने शिक्षक शिक्षयित्री मैंने परस्पर मध्य शैक्षिक और विद्यालय विकास संबंध आलोचना करेंगे। आगामी दिन निमंते पाठटिका प्रस्तुत करने कार्य पुस्तिका और गृह कार्य तदारख करने पालन दिवसर योजना और विवरणी प्रस्तुत करने मान निर्धारण निमंते योजना एवं आवश्यक प्रश्नपत्र प्रस्तुत करने विभिन्न रजिस्टर पूर्ण करने शिक्षादान निमंते शिक्षण उपकरण प्रस्तुत करने इत्यादि। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी शिशु बाटिका श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत समय निर्घंट प्रस्तुत करा जायछि। सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत विद्यालयर अवधि 10 रु अपराह्न 4टा पर्यंत रहिबो एवं शनिवार दिन सकाळ 6:30 रु मध्याह्न 12:30 पर्यंत कार्य करिवो। समस्त श्रेणी पई साप्ताहिक समय निर्घंट रे समुदाय 42 टी पीरियड रहिबो। एही समय निर्घंट रे द्वितीय पीरियड पर 10 मिनिट एक स्वल्प विरतिर व्यवस्था करा जायछि। यह उभय शिक्षक और शिक्षार्थी को परवर्ती पीरियड निमंते प्रस्तुत करने सहायक हेबो। कला शिक्षा उद्दिष्ट पीरियड गुड़िक उभय धारणामूलक थियोरी और अभ्यासमूलक प्रैक्टिकल शिक्षादान शिक्षण कार्य संपादन हेबो। एथिरे नाटक संगीत नृत्य और गीत दृश्यकला संपर्कित थियोरी और प्रैक्टिकल क्लास रहिबो, किंतु एथिरे प्रैक्टिकल क्लास को अधिक गुरुत्व दिया जिवो। सेहिपरि शारीरिक शिक्षा और सुस्थता विषय रे विभिन्न प्रकार बाह्य क्रीड़ा जेपरिक भलीबॉल फुटबॉल कबाड़ी और एथलेटिक्स इत्यादि एवं योग आसन और प्राणायाम इत्यादि करा सह उभय थियोरी और प्रैक्टिकल क्लास व्यवस्था रहिबो। समस्त स्तर में केतेक विषय गणित विज्ञान कला शिक्षा शारीरिक शिक्षा वृत्तिगत शिक्षा रे 2-2टी लेखाएं संयुक्त पीरियड को नहीं 80 रु 90 मिनिट्र शिक्षादान कार्यर योजना करा जिवो। एभली संयुक्त पीरियड रे मुख्यतः प्रकल्प कार्य प्रस्तुति विज्ञान परीक्षण और विवरणी प्रस्तुति भूमिका अभिनय प्रस्तुति सह उपस्थापना भली कार्य करने को सुजोग प्रदान करा जिवो। शिशु बाटिका श्रेणी निम्न मते विभिन्न विषय को गुरुत्व दिया जिवो। भाषा 1 12टी पीरियड गणित 12टी पीरियड मुक्त खेल 6टी पीरियड कला और सृजनशीलता विकास संपर्कित कार्य 6टी पीरियड शारीरिक विकास संपर्कित कार्य 6 पीरियड टोटाल रही आपंकर 42टी पीरियड। प्रथम और द्वितीय श्रेणी निम्न मते विभिन्न विषय को गुरुत्व दिया जिवो। भाषा 1 12टी पीरियड गणित रही 12टी पीरियड परिवेश भित्तिक भाषा शिक्षा 6टी पीरियड पाठागार और पठन अभ्यास 2टी पीरियड शारीरिक विकास संपर्कित कार्य 6टी पीरियड कला और सृजनशीलता विकास संपर्कित कार्य 4टी पीरियड एभली भाव 42टी पीरियड। गोल बैठक प्रत्येक दिवसर प्रथम पीरियड 15 मिनिट शिशु बाटिकार शिक्षार्थी को नहीं गोल बैठक कार्य करा जिवो। एही समय
ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, ଗଳ୍ପ କଥନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ ମୌଖିକ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଭାଷା ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପଠନ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣିତ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରିତ ମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁକ୍ତ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖେଳ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କଥୋପକଥନ, କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ, କ୍ଲବ୍ ଟାୱାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି, ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ, ବ୍ରସ୍, ପତ୍ର, କାଗଜ, ବାଲି, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କୋଲାଜ କରିବା, ନାଚ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଘର ଭିତର ଓ ବାହ୍ୟ ଖେଳ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ସଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିଶୁ ସଭା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଏକାଠି ବସାଇ ବକ୍ତୃତା, ତର୍କ, କୁଇଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତତ୍ ସହିତ ଅଭିନୟ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କବିତା ଲିଖନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପାଠାଗାର ଓ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠାଗାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ପଠନ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ, ତା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ, ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ଓ ନିରବ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ନିୟମିତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭାଷା ରହିଛି 8ଟି ପିରିୟଡ଼, ଭାଷା 2 ରହିଛି 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ ରହିଛି 8ଟି ପିରିୟଡ଼, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ 8ଟି ପିରିୟଡ଼, ପାଠାଗାର ରହିଛି 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼, କଳା ଶିକ୍ଷା ରହିଛି 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା 5ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶିଶୁ ସଭା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼, ଏଇଭଳି ଭାବେ 42ଟି ପିରିୟଡ଼। ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଏଇଟା ସାପ୍ତାହିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା 2 ରହିଛି 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଭାଷା 3 ରହିଛି 3ଟି ପିରିୟଡ଼, ଗଣିତ ରହିଛି 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପିରିୟଡ଼, ସାମାଜିକ ପାଠ ରହିଛି 6ଟି ପିରିୟଡ଼, କଳା ଶିକ୍ଷା ରହିଛି 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି 4ଟି ପିରିୟଡ଼, ଶିଶୁ ସଭା ରହିଛି 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼, ଏଇଭଳି ଭାବେ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି। ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ ଭାବେ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖା, ଉପସ୍ଥାପନା, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ଉପରୋକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ନମୁନା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ସମ୍ବଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ପିରିୟଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଏମ୍ସି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ସାରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୌଶଳୀ ରହିଛି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ, ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ସାରଣୀରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପିରିୟଡ଼ କୌଶଳୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେମ୍ ରହିଛି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣିତକୁ 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରୁ 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିବେଶନ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପାଠାଗାର ଓ ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି। ପାଠାଗାର ଓ ପଠନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ସାରଣୀରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ 1ଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ପିଏମ୍ସି
विद्यालय समय श्रेणी विभिन्न समन्वित कार्यक्रम ये रही। ओके देन ये आपणकर मास अनुजाई बर्णाली समय निर्घंट 2026-27 जून 26 रही आप मु स्वतंत्र षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी रही मो स्वप्नर उड़ान अष्टम श्रेणी रही आमरी काम ठीक से भाई जुलाई रही आम निरापत्ता जंगल संपदर सुरक्षा आमरी काम अधिवेशन प्रकल्प कार्य उपस्थापना अगस्ट रही आम निरापत्ता अधिवेशन प्रकल्प कार्य उपस्थापना जीवन पर जल लिंगगत भेदभाव प्रभाव सेप्टेम्बर रही आपणकर सामाजिक समानता ओडिशार विप्लवी गण स्वाधीनता आंदोलन में ओडिशार वीरांगना ये डिफरेंट क्लास षष्ठ सप्तम और अष्टम श्रेणी रही टोटाल आपणकर मार्च 27 पर्यंत देन ये आपणकर समय सारणी रही देखु आपणकर समय निर्घंट शिशु बाटिकार ओके शिशु बाटिकार शिक्षार्थी मानक प्रथम पीरियड रे 15 मिनिट गोल बैठक करा जिवो। ओके देन एठी रही आपणकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी फास्ट पीरियड आपणकर देखंतु प्रार्थना सभा 10 ରୁ 10:15 मध्य मॉर्निंग स्कूल हेले 6:30 ରୁ 6:45 10:15 ରୁ 11टा रही प्रथम पीरियड 11टा ରୁ 11:45 रही आपणकर द्वितीय पीरियड देन 11:45 ରୁ 11:55 स्वल्प विरति देन 11:55 ରୁ 12:40 आपणकर तृतीय पीरियड 12:40 ରୁ 1:25 आपणकर चतुर्थ पीरियड रही 2:10 ରୁ 2:50 पंचम पीरियड षष्ठ पीरियड 2:50 ରୁ 3:30 देन 3:30 ରୁ 4टा रही आपणकर सप्तम पीरियड ये रही बहु श्रेणी पाठ योजना शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय श्रेणी पर ये रही आपणकर तृतीय श्रेणी पर ओके ये रही चतुर्थ श्रेणी पर देन ये आपन रही पंचम श्रेणी मुझे लेटर पीडीएफ आपन को देदेवी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पीडीएफ रो लिंक आपन पाइबे लिंक ऊपर क्लिक करेंगे पीडीएफ टी डाउनलोड करेंगे निश्चित रूपे आपण मानक इनफॉर्मेटिव रहिबो। धन्यवाद।